जय जगन्नाथ। मु रवींद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल माध्यम आपण मानक स्वागत जनाई आरंभ करुछि आजिर एक छोटिया कार्यक्रम। सुप्रभात पिला माने, आशा करुछि आपण माने प्रभु कृपारु समस्ते मंगल कुशल रे थिबे। आज आमे चतुर्थ श्रेणीर साहित्य कड़िका बहिर टिकी टिकी कविता को आवृत्ति करिबा। ता पूर्वरु आमे कवि विषय सम्यक धारणा बुझी नेबा। एही टिकी टिकी कवितार कवि हेउछंती पंडित गोदावरीश मिश्र। से पुरी जिलार बाणपुर रे 26 अक्टोबर 1886 मसीह जन्मग्रहण करथिले। से एकाधार रे थिले जड़े कवि, गाल्पिक और नाट्यकार। तांकर कविता गुड़िक है कुसुम, कालीजाई, कड़िका, चयनिका इत्यादि इत्यादि आहुरी अनेक। से 26 जुलाई 1956 मसीह मृत्युवरण करथिले। एहा ही थिला तांकर जीवनेर कथा। तेबे आसंतु तांकर रचित सुंदर कविता टिकी टिकी को सुंदर स्वर रे आवृत्ति करिबा। टिकी टिकी पंडित गोदावरीश मिश्र। टिकी टिकी टपा पानी रे गढ़ा होइछि सिंधु, दिशु नाही सिना आखि के तार असंख्य बिंदु। टिकी टिकी टपा पानी रे गढ़ा होइछि सिंधु। सिंधु कहिले सागर, समुद्र। समुद्र टपा टपा पानी रे तैयारी होइछि। सही समुद्रर टपा टपा पानी रे असंख्य बिंदु रही जहाँकि आमको खाली आखिकी देखा जाए नहीं। तेणु कहुछि दिशु नाही सिना आखि के तार असंख्य बिंदु। टिकी टिकी धूड़ी कणिका मिसी होइछि धरा, पहाड़ पड़िया नगर सबु धूड़ी रे गढ़ा। टिकी टिकी धूड़ी कणिका मिसी होइछि धरा। धरा कहिले पृथ्वी, वसुमती, धरित्री। नगर कहले होछि सहर। तेणु टिकी टिकी धूड़ी कणिका मिसी होइछि धरा, पहाड़ पड़िया नगर सबु धूड़ी रे गढ़ा। अर्थात यही सबु धरा, ये सब पृथ्वी आमर कौन ना टिकी टिकी धूड़ी कणिकार तैयारी होइछि बोली एठी कवि कहिसंती। टिकी टिकी धूड़ी कणिका मिसी आमर माटी तैयारी होइछि। से माटी रे आमर कौन ना पहाड़ पड़िया नगर बा सहर सबु तैयारी होइछि बा गढ़ा होइछि। गट्टी गट्टी केते गछरे परा तैयारी बन, एते लोक हित साधुछि एते बांटुछि धन। से गोटिए गोटिए विभिन्न प्रकार गछरे तैयारी होइछि बन। बन कहले होछि बण बा जंगल। जंगल रे हमर विभिन्न प्रकार गछ सब रही थाए एवं सही गछरे हमर विभिन्न प्रकार सब उपकार मध्य मिली थाए। तेबे एते लोकहित साधुछि एते बांटुछि धन। सही गछरु आमे विभिन्न प्रकार उपकार सबुदिन पाउछु। जेपरिकी आमे सही गछ मानकर बा सही जंगलरू फूल, फल, पत्र, घर करबाकू काठ, जाळेणी काठ, झुणा, महू, लाख, औषध ये सब जिनिस आमे सही गछ पाखुर बा उद्भिद पाखुर आमे पाउछु। तेणु यही सब देला बेड़ू से निश्चित भाव में आमर उपकार करुछि बा हित काम करुछि। तेणु ता पाखरे जो धन अच्छी, धन कहले कोटा कहीदेली पिला माने ना तार पाखु जहाँ आम पाउछु फूल, फल, पत्र, औषध, झुणा, महू यही सब तार है धन। तेणु से धन गुड़ाक से आमको बांटी दउछि एवं आमको देला परे से लोकहित काम सब करुछि, आमर मंगल कामना करुछि सीए। तेणु कहा जाइछि एते लोकहित साधुछि एते बांटुछि धन। टिकी टिकी कटी तारका फुटी गगने नीति, रातिर अंधार विनाशी तफा करंती क्षिति। टिकी टिकी कटी तारका, तारका कहिले तारागण, तारका कहिले तारागण। फुटी गगने नीति, गगने कहले आकाशरे, नीति कहले, नीति कहले कौन, नीति कहले होछि प्रतिदिन। रातिर अंधार विनाशी, विनाशी कहले दूरीभूत करिबा,
ଦୂରେଇ ଦେବା। ତଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି, ତଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି, ତଫା କହିଲେ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ ବା ସଫା, କ୍ଷତି ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ବା ଧରିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ତାରାମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଫୁଟି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଉଜ୍ଜଳ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶେ ତଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି, ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର। ଲବେ ଲବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ଟିକେ ଟିକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତରେ, ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର, ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ, ଚର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭକ୍ତ, ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନାମରେ ଆମେ ନାମିତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ତେଣୁ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ହୃଦୟ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତେବେ ଆମେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଇପାରିବା। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁଁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ଯେହୁ କହିଲେ ଯିଏ, ପଦୁ ପଦ କଥା, ମଧୁର କହିଲେ ମିଠା, ଭାଷଇ କହିଲେ କହିଲେ ବା କହଇ, ଭାଷଇ ଅର୍ଥାତ୍ କହଇ, ମୁଖେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁହଁରେ। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁଁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ଯିଏ ନିଜ ମୁଖରୁ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଦିଏ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ତେବେ ସେଇ ଲୋକ, ସେଇ ଜନ କ'ଣ କରିପାରେ ନା ପରକୁ ଆପଣାର କରିଦେଇପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର କରି ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ ଅତି ସୁଖରେ। କେମିତି କରି ନା କ'ଣ କରି ନା ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଆମେ ପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର କରିପାରିବା, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତି ନିଜର କରିପାରିବା। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି, ସୁଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଗତି, ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରି କରି ବଡ଼ କାମ କରି ଦେଖାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରି ଆମେ ଯଦି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବା, ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା, ତେବେ ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ମର୍ତ୍ତେ, ମର୍ତ୍ତେ କହିଲେ ବୁଝି ପିଲାମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଯିବା ଏବଂ ଆମର ଜଗତକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ସାର୍ଥକ ହାସଲ କରିପାରିବା, ତେବେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଆମର ଜନ୍ମଟାକୁ ସାର୍ଥକ ବୋଲି ଭାବି ନେବା ବା ବୁଝି ନେବା। ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିବ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।